जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। श्रीमद्भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 12 बर्थ ऑफ एंपरर परीक्षित। परीक्षित महाराजु जननमु। परीक्षित महाराज का जन्म। टेस्ट 25। धृत्या बलिसमकृष्णे प्रह्लादैव सद्ग्रह आर्त्वैषो अश्वमेधानां वृद्धानां परिपासका धृत्या बलिसमकृष्णे प्रह्लादिव सद्ग्रह आर्त्वैषो अश्वमेधानां वृद्धानां परिपासका। This child will be like Bali Maharaj in patience, a staunch devotee of Lord Krishna like Prahlad Maharaj, a performer of many Ashwamedha sacrifices, and a follower of the old and experienced men. यह बालक धैर्य में बलि महाराज के समान होगा और प्रहलाद महाराज के समान। यह बालक धैर्य में बलि महाराज के समान होगा और प्रहलाद महाराज के समान श्री कृष्ण का अन्य भक्त। यहाँ उनके अश्वमेध यज्ञों का सम्मान करने वाला तथा वृद्ध एवं अनुभवी व्यक्तियों का अनुयायी होगा। ధైర్యం నందు ఈ బాలుడు బలి మహారాజును బోలును, ప్రహ్లాదుని వలె గొప్ప కృష్ణ భక్తులగును, పెక్కు అశ్వమేధ యాగంలో నుసరించి వృద్ధులను అనుభవజ్ఞులను అనుసరించును. హరే కృష్ణ.